करना है आप आईडी लेकर आए हैं सबके पास आईडी दे दीजिए सबके आईडी नहीं कम कर दो आप मैं कहता हूं एक जगह पे जाओ कभी भैया एक घंटा और बढ़ जाओगे नहीं क्या है 5000 आपसे ये हो जाएगा 500 हमारे प्रॉफिट में लिया ठीक है आपसे 100 भी कम नहीं है ऐसा नहीं है আপনি বন্ধ হয়ে গেছিল यूज फॉलो करके जाना आप लोग भी लेफ्ट साइड से पक्का फॉलो करके जाना হ্যাঁ सर ये इधर से बाहर এই এদিকে চলে আস চলে আসো ছেড়ে দাও চাপতে এসে তুমি ধরে কাট Your visit to this center will improve your understanding of the complex ecosystem of this forest and enrich your experience in the park. Corbett Tiger Reserve beyond Costa. বাবা তুমি এদিকে আসো এটা ধরো আমি তোমাকে ওটা ভালো করে তুলে দিচ্ছি এটা ধরো খালি আসো এদিকে আসো আমার কাছে আসো তুমি দাও তুমি এটা ধরো ভালো করে এরকম তোলো তোমাকে কিছু করতে হবে না ভালো করে ধরো হ্যাঁ ছবিটা ঘুরিয়ে তুলো এরকম করে এই যে এরকম এক জায়গায় ধরে এই দেখো এক জায়গায় এরকম ভাবে ধরে রাখলেই দেখো তোমার ছবি এরকম হলো তোমার হাতটাই খালি ঘোরাও না এরকম ভাবে ব্যাস ওই জন্য তো বলছি তোমাকে এই হ্যান্ডেলটা দিয়ে দিয়েছি চারিদিকে ঘোরাতে হবে শুধু এক জায়গায় ঘোরালে হবে ওই দেখো গুলি করছে Welcome to the Corbett Tiger Reserve. This reserve is a magical combination of a variety of habitats. This beautiful landscape is enhanced by the draw of magnificent tigers, the trumpets of the majestic elephants, and the music of the flowing river Ganga. Apart from tigers and elephants, the Corbett Tiger Reserve is home to rich biodiversity. Your visit to this center will improve your understanding of the complex ecosystem of this forest and enrich your experience in the park. Corbett Tiger Reserve में आपका स्वागत है। ये रिजर्व विभिन्न आवासों का जादुई संयोजन है। ये सुंदर परिदृश्य है, शानदार बागों की बहार है, राजसी हाथियों की चिंगार है, और पल पल बहती रात गंगा के संगीत से और खूबसूरत दुनिया है। बाग और पानी के अलावा कॉर्बेट टाइगर रिजर्व समृद्ध जैव विविधता का घर है। इसके लिए आपकी मुलाकात इस जंगल के जंगल इकोसिस्टम की समझ को बेहतर करेगी और बाद में आपके अनुभव को समृद्ध करेगी। Welcome to the Corbett Tiger Reserve. This reserve is a magical combination of a variety of habitats. This beautiful landscape is enhanced by the draw of magnificent tigers, the trumpets of the majestic elephants, and the music of the flowing river Ganga. Apart from tigers and elephants, the Corbett Tiger Reserve is home to rich biodiversity. Your visit to this center will improve your understanding of the complex ecosystem of the forest and enrich your experience. ওর কথাগুলো নিতে হবে দাঁড়াও ये सुंदर परिदृश्य शानदार बागों की बहार है, राजसी हाथियों की चिंगार है, और पल पल बहती रात गंगा के संगीत से और खूबसूरत दुनिया है। बाग और हाथी के अलावा कॉर्बेट टाइगर रिजर्व समृद्ध जैव विविधता का घर है। इसके लिए आपकी मुलाकात इस जंगल के जंगल না দাঁড়া যেরকম ভাবে ভিডিও করা যায় এরকম ভাবে লেখা এমনি উঠে যাবে বাচ্চাটাও মারা গেছে ছবি করে রেখে দিয়েছে না
এই যে এইটা নিয়ে নি। ওরকম না, এরকম ভাবে করতে হবে। দাও 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 আমাকে দাও, করে দিচ্ছি, দাও। আস্তে আস্তে ঘোরাতে থাকতে হবে, ধরে রাখতে হবে। চলো চলো, তুমি মায়ের দিকে চলো। এ দেখো স্কুলের বাচ্চারা এসছে, স্কুলের বাচ্চারা এসছে। এই দেখো বাহ, সব তুলছি, দাঁড়াও। ভাই দুটো আমার অবস্থা দেখেছো? দাও আমাকে একটা দিয়ে দাও। এরকম নিয়ে চলতে থাকো না, তাহলেই তো হয়ে আরে আমি বাবাকে তুলে দিচ্ছিলাম না ছবিগুলো। দেখো এখানে লাইট অ্যান্ড সাউন্ডসও চালাচ্ছে। मोबाइल पे ना फ्लैश ऑफ कर लेना। अच्छा इधर खड़े जाना, इसमें लाइट एंड साउंड शो है। जहाँ আসো আসো। जहाँ लाइट जलेगी उधर देखना है, इधर लाइट सामने है। रात के अंधेरे में जब दुनिया सोती है तब जंगल जीवंत होता है। फ्लैश ऑफ करो ना। रात की गतिविधियों के असंख्य संकेत हैं। पर्यटक के रूप में आप रात में जंगल की गतिविधियों को नहीं देख पाते,
इसलिए हम आपके लिए ध्वनि और कथा शोर कराए जो आपको रात में जंगल का अनुभव कराने में मदद करेगा। In the darkness of the night, where the world sleeps, the jungle comes alive. The signs of nocturnal activities are innumerable. As a tourist, you are unable to see the forest in action at night. So we bring to you a sound and light show that will help you to experience the forest at night. और उम्मीद है शो आपको यह समझने में मदद करेगा कि जीवन का जाल कितना सुंदर और अद्भुत है। और हम सब मिलकर अपनी बुद्धि को এই থিয়েটারটা কি? এখানেও একটা থিয়েটার ছিল। ওখানে পাখির ডাকগুলো দেখলে? পাখির ডাকগুলো ওইখানে এক একটা সুইচ টিপলে পাখির ডাক বেরোবে। আরে না, ওটা তো আমরা দেখিনি, আমি ভাবছিলাম ওটা সুইচ দিয়ে। তো ঠিক আছে, তুলবো না। পাখির ডাকগুলো শুনবে নাকি? ওইখানে যাও তাহলে পিছনে, ওইখানে ওই এইদিকে 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 এইটা
এইখানে ওই জিনিসই এইখানে একটা আছে। এখানে জীবজন্তুর আছে আর ওখানে পাখির আছে। बेंगल टाइगर एशियन एलिफेंट चलो वही कोई पाखिगुलो ওই আগে তো এই তো দেয়ালে লাগানো নেই, দেয়ালে লাগানো আছে তো দেখো। সব একসঙ্গে টিপে দিলে এরকম আওয়াজ গন্ডগোল হয়। দাঁড়াও একটা একটা করে চালাতে চাও। एक 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 करो नहीं तो समझ में नहीं आएगा। জংলি মুরগি ভিডিও চলছে। এইখানেও একটা কিছু সাউন্ড শো হয়, এই যে পর্দা টাঙানো অনেক কিছু বন্ধ হচ্ছে। হ্যাঁ গো এদিকে আসো, ওটা বন্ধ করো, বন্ধ করো ওটা তোমার এটা চলে আসছে বেরাচ্ছে বাবার এটাই ভিডিও এরকম ঘরে করা যায় না। হ্যাঁ ওই দেখো ওই দেখো 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 তোমার ছেলে কি বলে। এগুলো এগুলো কিভাবে করে? আরে উপরে লাইট লাগানো। ও লাইট আছে। তুমি এখানে হাত দাও, তোমার হাতে ছবি আসবে। ওই দেখো জলের মধ্যে
ছেড়ে দাও বাবু, দেখতে দাও। পানি আগে শুনে গেছে। লাইট নেই। जैसे सिनेमा स्कोप है वही ये जमीन पे वो कर। এটা কিসের ভ্রূণ? देखो ना लिखा আছে বাঘের ভ্রূণ। কোথায় বাঘ লেখা এই তো আছে? উপরে লেখা আছে দেখো, बाघ का भ्रूण ইংলিশে কোথায় লেখা? लगभग 30 दिन, अच्छा 30 দিনের ভ্রূণ এটা। এটা কি মরে গেছে ওরা? 1982 सजगड़ी ও, সে के বাচ্চা, पास বাচ্চা। मृत पाया मोरा पाওয়া গেছে। এটা নেপালে। तेंदुआ का भ्रूण लगभग 80 से 90 दिन। আগে ভ্রূণ মানে এগুলো পেটের মধ্যেই ছিল, এটা বার করলো কি করে রে ভাই? মরে গেছে হয়তো বাঘটা। ও বাঘটা মরে গেছে, নাহলে পেলো কি করে? এই যেমন এইগুলো, এই যে এইগুলোটা। এটা তো মরা পেয়ে গেছে। এই তো লেখা আছে হিন্দিতে, পড়ে না। কিং কোবরা ঢেলা বন क्षेत्र से এইটা কি? गस्त के ফাউন্টেন। এইটা কি? इंडियन ওটা আরো না, পেঙ্গোলিন, ইন্ডিয়ান পেঙ্গোলিন। পেঙ্গোলিন মানে কি? প্যাঙ্গোলিন মানে কি বাবা? বেঙ্গলিন একটা জন্তু তো সে এর মতো। ওই বাবা হাত দেওয়াটা উচিত নয়। বেঙ্গলিন ওই এর মতো। আমরা সোজারু দেখি তো ওই হুম। এখানে দুটো হরিণ আছে, দেখেছো মা? চিতল का धूप ভ্রূণ। लगभग 5 मास 5 মাসে 5 मास 1980-তে পাওয়া গেছে এটা। धनभोगी वन क्षेत्र में मृत पाया गया, मोरा पाया गया। চলো, এরকম না টিএসএম এ যারা ডাক্তারি পড়ে এরকম মানুষ এরকম ওষুধের মধ্যে দেওয়া আছে। This result is a magical combination of rock clouds. This beautiful landscape এই 100 টাকা দিতে দিতে হবে। magnificent tides এটা দেখে প্রথম ঢুকেছি and the beautiful waving river Rangam. Apart from tigers and এই চামড়াগুলো কিন্তু অরিজিনাল। the reserve is হ্যাঁ, কাঠামোটা নয়, চামড়াটা আছে। your visit to this center will improve your understanding of the complex ecosystem of this চামড়াগুলো সব এই যে দিতে হবে, ফটো তুলে দিতে বলো। Welcome to the Golden Tiger Reserve. This resort is a magical combination of a variety of habitats. This beautiful landscape is enhanced by the flow of magnificent tigers, the prominence of the majestic elephants, and the beauty of the flowing river. Apart from tigers and elephants, the Golden Tiger Reserve is home to rich wildlife. Welcome to the Golden Tiger Reserve. This resort is a magical Hey, bhai, habitats. This beautiful how are you all? is enhanced by the flow of magnificent tigers. The majestic बात कर दो। निकलना है उसको, निकलना है, निकालो। खुला वो खुला improve your understanding of the complex ecosystem of the tides and enrich your experience in the park. এগুলো সব এদেরই ছবি তোলা বা অনেকে